Tini hai Facebook live mafayo belakhe nang kukmani kok sanani bagai share khlaini bagai soso laina tong je tini Facebook live faimani main reason kha sini specially 22 kathile Mirza Rajapur amsayo je bukugo hai keba slogana kok kati sawoi elaka amsayo tong kusang derarnai শয়তান অমাহাই তাল সজ্ঞা বড়রক সাকনা নেটা হানিওয়ান সকনাই বেলাইখিনা হামিয়া বেলাইখিনা সিত্রা তংমুং সামুং সারিকাহাম হিরঞ্জিত কবি কংনা সানাই অন বাগै লাইফ मा फायो सुकेन ननगो संजा kaham मेन ओंखांखाय এই যে তাবুক রাষ্ট্রবাদী কক সাওই বিজেপি ni bumung ruoi joro nickname hingoi to bosta poson hini ching bung phallaija je সাপ্পাবাজি সাপ্পা নেটা সাপ্পা এমডিসি নকল খাইনি পাসংনাই এমনকি পশু মাল নগনি মাল মাটা সাপনো বহাই মানে বনি যে তমুং সামুং হাইনিয়া আজকে মাল মাতা পুনটক মুসুক ফানো নগনি নফাংরক রিংখাंगांगाय বুজিও আদারক রান থাंगांगाय অখনি মানে জ্ঞান দंगो হাইপনো অ বস্তা লুসননি বস্তা ফুজন আজকে মানে মাল মাতা হাই अब आमसाइनि जेसिनि ओयां जे काथाले मिर्जा राजापुर आमसाइनि वानसा सिकाम जे तंगनाय जतन सिउ हाइसि सुबानि तमुं सामुं बाहाय साबनि बाहाय बेबांनो सिउ बरक तामख्लाइका 29 तारिख जेटा कबि रियेल अबनो आं सानाय अबन परेन रक डीपली वानसुबि साबनि कक्सास बा तमुं सामुं kaham ba hamian rokno yakba heko paliberi tawi naidi mainly 29 तारिखो 29 तारिख को तमानाय थांनाय मान्थनि 29 तारिखो ani माने फैमिली प्रॉब्लम मथर ani बाबा असंसान याकर मानि हंखांखाय माने थैमानि 26 तारिखो हंखांखाय 29 तारिखो टाम ख्लाइका এই যে কিছু শ্রাই রত্ন শ্রাই কাহাম কাহাম শ্রাই রত্ন এই বস্তা গুন্ডা বদমাস লুচ্চা হ্যাঁ একদম কোনো সন্দেহ করে আইছি দুর্নীতিবাজ একদম গুন্ডা বদমাস একদম এমন খাই সারানি মতো ইয়া বনি ব্যাকগ্রাউন্ড অবন যতন সিও পুলা বকসা খাই মানে এসপিও জব খাই কে হ্যাঁ অবন পরে অব এলাকানি লুকুরগনি আমসাইনি লুকুরগনি ককসি অব আনি কক গিয়া হ্যাঁ ব তোমানে সিপিএম তংফ্রো বিভিন্ন বিল্ডিং নি রড সিমেন্ট অমাহাইরক খগই মানজাগৈ কাহাইরক নাই সিপিএম থেকে সাসপেন্ড ngৈ ব বিজেপি খাইকা ব বিজেপি খাই মানে বেলাইখিন কাহাম হংকাই অদিন স্রাই কাহাম কারণ উস্কানির বই বতিনি সুন্দুলনি কুকিয়াসরনি বড়রগ্ন স্রাই বিজেপি নি বুমুং রুবই অমাহাই স্রাই কাহাম কাহাম রগ্ন উস্কানির বই ওই তুইবারিনাই আনন্দপুর অর্থাৎ তোমাने मोहनबुक आनंदपुर एडिसि ब्लिसा थांगै आक्रमण खाइरेखा टिप्रा मथाइन दं ना अबन परे आक्रमण खाइरवै जिबिरगा पाटका ताइसा जे बुजांनाय तौजाक नायनो ताइसा केस फेक केस खाइरेखा अबन परे हंगांगाय आनी जे सिनि सुन्दुल एडिसि ब्लेजो सारेकनि 3टा जराव टिप्रा मथानि मीटिंग दङ हंगांगाय आनी बाबु थैमाने 2 दिन 3 दिन हंगा ओंखाय जेटा कबैनो आं सानाय मेला गर नकबारा डेन हाउस दंबा अ जागाव मानै रक दं माने अबना आं थाङै नाहारका नाहारि फेमानि प्राय 2टा टु 2.5टा तामना अजराव ओंखाय যখন ব্লেজ কমিটি মেইন রুট বে লগে না ओंखाय বিভিন্ন ফুডস রক লামা কাসোজা ओंखाय गोबां मा बर' रक ओंखाय निजिनि एलाका बले
गाना नुखा हंखाय बाथारे इंगे मा बाथाका आंनि जिउ अखरका गारिनि इंगे ताम भाई पोजिशन सोंमालाय अमाहाय पुलिस रok बुसाव पदलोचन निजी तंगय हे तारपरे अमाके বাইরেনি আউটসাইড নি বরনো তুই মেলাগড় বা আউটসাইড জেনারেল বরনো তুই আনি এডিসি ব্লেজ অফ ফাইব আক্রমণ খাইরো না হংকা পুলিশ রংनो सोंका नरक पुलिस प्रशासन तंगय बाहायके आउटसाइड नि बरनो तुई अ जागो अशांति खाय हा बुखुगत स्लोगान तो वो देशभक्ति भारत माता হ্যাঁ হ্যাঁ রাষ্ট্রবাদী কক সাবো অমাহাইকে গুন্ডা জুট জবরদস্তি হ্যাঁ মানে একদম টেরোরিস্ট উগ্রবাদী হাইকে বরং বই তগই অমাহাইকে দে नों पलिटिक्स खायनाय जों कम्युनिस्ट बिरुद्धी खायनाय गांगे जों नीतिगत बिरुद्धी खाय कम्युनिस्ट नि अमिय हाय व्यक्ति रक ना नों हाय बस्ता लुसन ना नों सीपीएम खायजाक नों सीपीएम नि एक दुर्नीति खायनाय कैसा अब तिवानदाल अथर बनी दक्षिण तिवानदाल बनी पाराव थांगै रिपोर्ट ना खांगे अरन लुकुरव न सानाय बनी बैकग्राउंड नों तांगै सीपीएम नि सस्पेंड खायजाका ह साबा काहाम साबा हामिया हंकाय आं पुलिस रबे कक्साका हाय भारत नि जेकुनो नागरिक नि माने डेमोक्रेसी नि राइटआव आबो जतन सिवो जेकुनो पलिटिकल पार्टीज खायन जान राइट दं हंकाय तिनिबो कैसा अपोजिशन दल तिनिबो मीटिंग खायन थांमाने नों अमायके भाटानि बररंनो तुय ह बैनि बरनो तो नों एत्त बर साहस ह एत्त बर साहस नों हाराम खोट ह नों तिनिबो आनी जे सुंदुल एडिसि ब्लेज अमा हाइके फातार हानि बरनो फायै केबो हाइके को ख्लाइरिमे को नों ख्लाइरिखा बायसि एर माने फुली नों अबनि रेसपन्सिबिलिटी नों मानानाय दिनै 200-300 जन कर्मीनो सारा बছর मरग्ला आगे साव ताक बसानाय खोना बसानायसि ओंखाय बटाम खायके आं पुलिस रंनो साका आं मा नरक भिडियो नुखना नरक भिडियो नुखना आं क्लियर आं जेटा खबो अबनो साका आं पुलिस माने एसडीपीओ हायकेबा उसी बायना उसी रगो साइमानो ओंखाय अ क किसा सामाबायसि एलाकानि शान्ति सिंखला बंग खायो हाय नैनाय आं अ कंनो प्रतिबाद खायमै सामानिसे अ पसुलुसन पसुलुसन आनि बुंति फेक केस खायरखा नों आना केस खाय नों आना दमन खायमानाय नों हाय बस्ता न पकेट अवेलेबल डजन दायतन माना हायसि नों हाय बस्ता थुल खराब बख्र खराब न जों मेडिसिन दय ठीक खायनि 1 सेकेन्ड जरा नायगसिनि बुजिका नोंसोरना सिसिनिया खयसि ओंखाय ताम खायके बुट पुरा रेगिं बैसाव 23 ता 22 तारिख फुल माने तो माने 28 ता माने बुट सेंटर ना बरेकिं खायके बनि जिबो खायमेया फाटार हानि हायरिं तुइनाय ह हेरिं खाय नकल खाय पासंगै नों आरो दादागिरि लासिया मोखां बांलादेश नि माने प्लास्टार जाखाय ह अबन परे ब साकसाकना एमडीसी अमाय एमडीसी आनि यापाय तलाव तं यापाय तलाव अमाय एमडीसी कुनो दाम करे माय ओ वक पुन फनो थैगांगाय थैबान फनो 300-400 टाका 500 टाका फालै दाम तं अमाय माल माटारनि कुनो दाम करे दाम खायके एडीसी इलेक्शन नि जे इलेक्शन नि सालो ह आनि बुट सेंटर अबो बब जेनेरेल बरनो पाथगो बाइक बाहिनी पाथगो आं दाम रगुई फिरग्रि हरका अरे बरक पब्लिक साजा खांखांखाय 100 टा टोटल बुटा टंखांखाय 100 टा बीजेपी न रथों सीपीएम न रथों XYZ जेकुनो पॉलिटिकल पार्टी न रथों नों आरो फायै जेनेरेल बरनो तुतुबै आरो गेम जेम खायनाय नों अब बरनि पसुनि सर तरस्रं नों अब ह नों अब के कयदिन चलिनाय ओके अबनि बागै आं बिरोधिता खायका एलाकानि बरक जतन साइमानो नों शांति जिनिस करिं गांगाय दिनो खेला माने এই যে মারপিট গন্ডগোল বকর সকর আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ অবশ্যই সেবা তৈরি খায় যদি কোনো বিজেপি নি মহাপুরুষ যদি মানে পৃথিবীও যদি কুবই সত্য মানে কুবই দङ गांगाय नों जे मतायनो नों जे गडनो नों বিশ্বাস खाय नों स्माइटाङै सादि বিজেপি गुंडागिरि की বিজেপি सिगां प्रथम বিজেপি सेंगिया दे अजतन सिव हायसि তিনি ওই যে বস্তা লুসন বতিনানা কমিউনিস্টনি বিরোধিতা আনা সাউটা এই যে তীব্র মঠা কমিউনিস্ট नों सि कमिउनिस्ट नों सि सीपीएम नि साय बाहान बथि खानाय
aram ko nung taisa oro communist ni ko birodi kok sai dong nung tangi CPM ni voice kar khai jaka obas ni background na sang sagradi aram nung bro bro thangi nai ganja khainai rong no ko gus namani tullabas khaimani এই যে চন্ডি লেকনি কো বকর সুর খাইমানি এলাকানি বড়না থাঙ্গি রিপোর্ট নাডি গ্রাউন্ড রিপোর্ট নাডি আর ধরো সাড়ুগিরি খাইতং প্রত্যেক মেলা মেলা থাঙ্গি ট্যাক্স নামানি জুয়ারি রংনি থানি টেক্স নামানি ও নং রিপোর্ট নাগাড়ে হাইছি গ্রাউন্ড রিপোর্ট নাডি তারপরে স্রাই স্রাই নাই ববসক যে মানে কথার ওমকাই তাম খাইকা 26 তারিখ হর সরি 6 তারিখ ইলেকশন দিনো ani babuni sraddo tain dino guys kani dino gat kam na kai ang nijino daitto na uinai ani babuni gotmane sraddo ni bagai belai khin tension belai khin problem financial theke suru kai program na bake ko khainai khaiya obon tisi tension kai horni 11টা 12টা bahai rong khana bano tmanai orobo sorry orobo bano fake eso ri rekha na যে জায়গা আনি নগছে আনি বাবানি শ্রাদ্ধ না থইই শ্রাদ্ধ অবন্টিছে আং টেনশন হনি 12টা 1টা থাঙ্গৈ আং বাহাইকে থাঙ্গিনে ও জায়গা বুলাই টকলাই নাইবা ও জায়গাবো আনো ফেক কেস খাইরকা नों बुफानि बसां गांकाय फेस टू फेस फायो अमियाबो चैलेंज खाइफेदि अबाहाय मिथ्या मामला बक्कर सकर खायै अमियानो नों दमन खाइमांलाक अमियानो दमन नोंया निन नुफाया निन नुसना सरगनि दैबो नोंहा दमन खाइमांलाक हारामखौ नानो सिसिनि এখন निनि अ एमडीसी निन नेता न माने नों जेति फाइक अपदिन डायरि मान हाइसि नानो सिसिनि এখন tamni bage o ko ang masa tamni bage o mahike ang ko o mahai boys ke o mahai khorang ke ang kong masa karon mal mata nong kangkai posu nong kangkai posuni basa posu mal mata nong ke mal mata ni kok bani ma bujai hain angise boni চরিত্র si hai bo english bujia hindi bujia bo buji mase o mahai চরিত্র boni চরিত্র si o mahai boni slepono taisa এই মানে 10-15 বছর হেকে বা 20-30 বছর 5 বছর যারা মুড়ি দোকানি ব্যবসায়িক মানে বিজনেসম্যান না খালি বিজনেস খাইনাই বরক বরক ফনে বস্তা পছন্দ নিছিলে টাইফন নলেজ দং তামনি বাগে হিমালয় কারণ বিজনেস খাইনাই বরক ববু কাস্টমার বাইকে তোমানাই ব্যবহার খাইকে বনে ফাইনাই মানে প্রফিটিং নাই বস হাইমানো কিন্তু এই যে বস্তা পছন্দটা 1 মিনিট একটা দোকানে থাকে আসুই দং মিয়া শান্তি করে একটা চেয়ার বা 5 মিনিট আসু তোমাইয়া ফুটফাট ই বকর সকর যেমন সাউথ ইন্ডিয়ান টাইপ অমাই বসাকসং যেমন ই সংসার অ হা নখা বেবাক বসনা মানে বনি মাং নি ওয়ানসগো নকাসকানি তাল কামাই শুধু বনি বাগে সিমি কাওনি ব ওয়ানসক তিরটা আরাম জাডা ব তিনিও বরকন উচরাই কাহাম কাহাম রং উস্কানি রই রাং পয়সা রই বুলাই তগলাই খাইরনাই ইয়াকে সাদুগিরি খাইনাই বনি চরিত্র ন বৈসাইমি হানি মনে খাইও হ্যাঁ মাইটা এলাকানি বরক সাইমানো এলাকানি বরক শুধু তিপ্রাসায়া হিন্দু বাঙালি মুসলিম অংশ যারা তংনাই চিনি এলাকানি সাইমানো অ বস্তা পছনি চরিত্র বজে বসক মানে গঙ্গানি জল মানে গঙ্গানি তি হাই কঠার তুলসী তি কঠার হাই ব সাকসংনা ও বা नोंरि बिनि बिनो दमकि हुमकि रो दुर्नीति खायने रि नायथक समखायनो कलम दामनि रि दामनि कानखायनो नोंनिया ताङै थांगोन ना एलाकायाव शान्ति खायनाय কোনো সময়সে আইনিয়াखौ जों সিপিএম बाय 10-11 বছর লড়াই খাইকে না নাও খগি আগাरै जों অজরাव ফনসে जों অমাইকে যে অস্থির মানে অশান্তি অমাই যে পরিবেশ অমাহাই পরিবেশ जों অজরাव ফনসি जों নুগিয়াखौ ओंखाय बनि बुट बसुक बुटमान विधानसभा बसुकमान लोकसभा रेकिं खायके ओंखाय उको ताकलाई जे एडिसिओ के खाइमालिया बनि गुंडागिरि न अरनि लोकल रक नाट बोल्टो टाइट खाइ रेखा हाइनबागै ब जागाव खाइमालिया এবং आनंदपुर एडिसि विलेजो खाइमालिया चंदुलो खाइमालिया काइसा जागा खाइका और पूरा 100 नि 100 स्कांनि हर थांगै
নক নক থাঙै দমকি রেখা কোনো ভোটার্স জনগণ ভোট রিমালিয়া ভোট যারা রাननानै थांनाय रकम गांखाय बरक निजि थाङैनि यासि सिनका यासि सिनदै रेखा बरनि चয়েস मते আর যারা বরক ভোট মায়া আমায় পনি সঙ্গে ভোট মারিয়া রেখাঙ্গাই অসুবিধা না আমাকে রেকিং খাইকে না গাंखाय अब কি डेमोक्रेसीनि अबदे माने माने सबका साथ सबका विकास राष्ट्रवादनि तमुं सामुं देब हाँ अब टेररिस्ट रकनि तमुं सिबले जों बहुत माने काश्मीर रग हायकेबा विभिन्न तो माने नक्साल माओवादी एलाका रग से इलेक्शन रग खांखाय भोट माने लूट खायो माके सेम तदरुप खाइ दं करो राष्ट्रवादीनि बुंरुय राष्ट्रवादीनि स्लोगान रय भारत मातानि स्लोगान रय अ जागाव माने एकदम टेररिस्टनि चरित्र खायके प्रूफ दं सिनथानि प्रूफ दं एकदम पाब्लिक प्रूफ नायसि ए अमाहाय ओंखाय अबनि बगै तिनिओ বিজেপি রক তিনি নাকি প্রেস মিট খাইতা না ব্রনি স্টেট বিজেপি তরফ থেকে এই নির্বাচননি পরে যে সন্ত্রাসমাই কারণে আরে নং সি অমাই সৃষ্টি খাই নং সিগাং সাগরাদি সিগাং নং তাঙ্গै অমাই অসৎ চরিত্র খাই তং মানে খাইকা অশান্তি দাঙ্গা হাঙ্গামা নং তাঙ্গै খাইকা নং যে খাই মানে বল সিগাং শিকার খাইগারি তাও जोङै তো মানে অব নিনি গুষ্টি কুন্দল নং নিনি চক্রান্ত বইছে অবা হেঙ্গো কোনো বড় মনুষ্য এবং কি মাল মাতা সাগব প্রাণী লাংমা गोनां ना अशान्ति नायाबा शान्ति नायो नों अशान्ति खालायसि बरकनो मोक्त्रै बरकनि मोक्त्रैनो बरकनि तमुं सामुंना आगार सृष्टि खालामनानै करछि अमाहाय जे परिवेश सृष्टि होनो बीजेपी नि जारै से बाहेंगो हैं 10 तारिखनि परे बकर सकर खायनाय हैं खुमुलुं सिमि हाय थुफ्राबो सुतैफ्राबो तंफ्राबो खुमुलुं सिमि लासिया मोखां बेया मोखां प्लास्टार जा बांलादेशनि सिमेन्ट बाय हैं अमाय परिस्थिति बाहायकेंखा तिनिबो बरक तिनि वानसुया जे जेनारेलनि बरन तुबैनाय बरक सिनि बरक सतर्कनि बागैसे वान जिबसुन बरन तुबै तिप्रा सारना बरो ना अब तिनिबो जेखुनु उरपाटी थाङि मांखा मुंबले एरमान टाम्बा हाँ अ जिनिसतानो ख्लाइरो मान टाम्बा सिनि बरन तलाङै माने हाइ ख्लाइरो बाब्रन बरन तो हाइ खाइरो जेखुनु दांगा हांगामा हांगाय भाइंखामो समस्त त्रिपुरा राज्यनि যারা ত্রিপুরাनि বড় মানে অস্থির পরিবেশ উনি থাকা বলে সাইমানো তিনি যদি রেজাল্ট যদি অন্য রকম খাই যে তিনিও বিজেপির হাইয়েস্টলি একটা বা দুইটা সিট জিতি খাও ভদ্র ডেমোক্রেসি সিস্টেমেটিক শান্তিপূর্ণ যদি ভোট খাই একটা হাইয়েস্ট একটা বা দুইটা হ্যাঁ ও সিট জিতি খাও তার বাবু যত র্যাঙ্কিং বাইমাং আর প্রত্যেক সিটও র্যাঙ্কিং যাক র্যাঙ্কিং ফানো मेजरिटी संख्यक बर रक कारण अमाहाय माल मातानि लगे तंगिया हायनि बागै सिनि माने तिप्रा माथा बुवाग्रा गोबां बुट बाय पास खायके ना पास खायके एवं गभर्नमेंट को खायके तिनिओ जदि अमाय फाया गांखाय कयजन बरन बाहाय जे तुम आंखामों अब वान सुगि मेया आरो 25 বছর যে गभर्नमेंट जों नीतिगतभावे जों सीपीएम कम्युनिस्टनि बिरोधी खायके ना किन्तु जों व्यक्ति आक्रमण उमुक सुमुक अमाहाय रक जों सादिन जों अपोजिशन खालायफेरनो जों सादिन भाबे खालायगायसि सुजाकक तिनिबो नों 3 বছর बाय अमाहाय खायचे 25 বছরनि सरकार न जों उरि हरका ठीक আছে ना गाहामनि बागै किन्तु तांगै नों बनिसि हामिया पशु चरित्र तंबा अबन बागै नों विधानसभा एसेम्बलिओ एसटी बुट बाय गभर्नमेंट चेंज इनका 25 বছর क्राइखा 3 বছর बाय नों सिक्का माखा नों रेडी दं देहायसि नों रेडी दं मिथ्या मामला फेक केस रकबाय बरकनो गुंडा बदमाइश बाय लुच्चामी हैं माफियागिरी बाय कयदिन चलिनाय अमायके ओंखायबा बै पृथिबीओ असंसाराव केबो सत्यबादी बा धार्मिक बरक बासे नांगला खामों संविधान दरकार नांगला खामबले हैं नों याग्रा फाइसिं तिखे साकावखे नों संविधान राष्ट्रबाद ए बकर सकर एकदम सादगिरि हैं देशभक्तिनि स्लोगान रनाय yang बिसिंनिफ्राय गुंडागिरि माओवादी सन्त्रा एकदम टेररिस्टनि चरित्र हैं संविधान अबदे नरागि अबदे राष्ट्रबाद अबन बागै नों कयटा केस नाय हैं आरो माल माटा सानो अमाय चरित्र निया तिनिबो बैबुलायखा तगलायखा आनर इनभल्व करेका केस ना केस नों कयटा केस नाय नों कय डजन केस नाय आराम जाड़ा हैं नों
মানে তোমানাই অপরাধ খাইমা সিকরে নংবনা অপরাধ খাই রেখাংকাই হ্যাঁ বড় অঙ্কে নংবনা কি তোমানাই খুম কসাক ইয়াফারনাই प्रपोज खालामनानै हेके बनो खुमखुसा याफारनाय नायथक खुम याफारनाय नोंगाना कुतिसार खाय ननबा आं कुतिसार खामुंता अबन बगै अमिया बख्रो बमिया हाइसि अमिया बख्रो बमिया जात अमिया बख्रो बम खामानि आनी दफा आनी हा सारा तिब्रानि आनी जे सिनि तिब्रा सारा बख्रो बमका अमिया माने जीवन बख्रो बमिया हाइसि जों saya sugyang mana nung hai gaddar beman mahia जों दफाय गाद्दारि खाइया नों तिनिबो बैनि दफान बरबाय किसा एके सार हागे किसा गेट टिचार जगह थिपलेंनाय तंनार या हाकाया आराम नों ब्रनिबा आस कितन मुसाइतो नों ब्रनिबा आस को खाइतो हिसाब जोग बुत रुंगो बियोग बु माने माइनास प्लस जतन खाइयो ननो सालसो हिसाब रै रुनाय हेसि नों बैनोखे अशान्ति खायनाय ननोखे बेहाय शान्तिखे तनाय दिबा अबन बगै आमसानि दुकुरक बेबागनो सिबो ब्रंग नाटक खायो इलेक्शन नि भरे नाके इलेक्शन नि उलो नाके तो माने वायलेंस माने मुको खम आंखि केबनो को खाय तिनिबो नों जरै सलिमानि काहाम काय निन टम काहाम कांकाय ननो बै काहाम नों काम गासि निन साम काम काय ननो काहाम नों काम नों तिनिबो इलेक्शन मीटिंग सिमा खालिया तिप्रा मोठारक yang को एरिया वो ওই যে দিন সুন্দুলো ফাই অ্যাটাক খাই মানে আউটসাইড নি বরণ তো অ্যাটাক খাই মানে অ দিন বস্তা তস্তা যত নারক পাই রিমানা হাইছি সুন্দুলি বরণ বসিসিনি আকো কিন্তু जों नों हाय माल मातन चरित तंनि हानिसि जों शान्ति सिंकल खाय जों खायो बिनिबो ब अर नाटकगिरि खाय दङ साधुगिरि खाय एलाकाव सारा तिब्राव अशान्ति खायनोसबा नों जरै कुनु देवता बा ईश्वर अल्लाह भगवान ना नों जेनो बिलिभ खाय द समायताङि साले द दिनै बुसा बटै थेके सुखाय जुदि कबि कबि नों कांकाय नों समायताङि साले फाइजलामी बात पारि रक ब्रक्सि देश भक्ति माने राष्ट्रवादीनि कक्साव मुखां एकदम बांलादेशनि सिमेन्ट प्लास्टार जारो खाय हाराम जादा रक तिनिबो संबिधाननि कक्साव लासिना रिंगिया পুরা সারা তীব্র অল তীব্র তোমা একটা মানে অবস্থা মানে হালক স্নামে রেখা তিনিও ব্রক তাইসা আমাকে কক্সা সাওই মানে হরফ নাঙ্গै ব্রণ তাইসা তোমার নাই সাধুনি বেশ সময় নাটক শুটিং খাই দङ অবরক অবরক তাবনি লুকুর কি অবন বুঝিয়া এত সুজা মানজা খাতা এত নরম মানজা খাতা Nini sorkar na nung kepala tu tunai na mane fiking mode box itu naik tundi. Dosta mi faizlami ngangkai loku rok jawab bernai. Ready tong deh sih nung ang joto nota abon bagai ang ke compromise khaya zat tumanai जों tabo Hindu Bangali jara Bangla basi nungke जों Bangla ko bai bujila ani bagai बजरी इंग्लिश बुझिया कक बरक बुझिया हांगा जों बने बांग्ला भाषा बायनो जों कक माने मा सालायो बा फरेनार नि माने इंग्लिश बे मा सालायो ना बुजिनानि बागै कक बरक बुजिनाय बे कक बरक बुजिनाय हांगाय कक बरक मा सालायो ना जों गाहाम काय रिलेशन नि बागै जा हांगाय जे बरक गुंडागिरि खायनाय एलाकाव अशांति खायनाय तमानाय जातिगत धर्मीयगत हाके खायनाय ओमाय कालचार नि बर रंग नोंकि रसगुल्ला मिस्टी तलांगै जे नों बनो कोन बनिनि मिस्टी रक ब बुजिगलाक बनंकाय बनि लाठानि बदला लाठा जिमा खायनाय आसि कुनु उस्कानि नि कगिया बतिनि आना जरि भद्रभावे एकदम भद्रभावे व्यवहार खायके आं बनो बनो हामजागनि बिसिंति माने बनो भद्रभावे रेसपेक्ट रखामु सेलुट रखामु आसि सुइनो अंगांकाय सुइनि बासाबाय कमा खायो tok nong kang kai tok ni ko eta basa to ngi diba ni ko dak nam ma hai bangla bai na ke oma hai choritro no bro oma ke ma khai nai hasi ngai posurok na bujio shonibar mongolbar broni kono kaka mama bu koroi
অবন বাগৈ এই অম হাই বড় রক হঙ্গে অম নু হাইছি একদম স্রাই কাম কাম না শেষ খাই রেখা হাইছি লাই পুরা বরবাদ খাই রেখা তিনিও বনি জি অমাকে ঘটনা কো খাইছে তেসা সারুগিরি খাইদং কয়টা যা ঘটনা খাইকে কাঠাইলে মির্জে রাজাপুর 22 কাঠাইলে মির্জে রাজাপুর কয়টা জায়গা রেকিং খাইকে দ বুফানি বসা আঙ্কা কবইनो সাতং হাইছি চিন্তানলে রিপোর্ট দं হাইছি আর অমিয়নি যে বুট সেন্টার বুসুক অমিয়নি সাপোর্ট বুসুক বুট মানখা আর এসে বস্তানি জনি বনি নিজেনি বুট সেন্টার বুসুক মানখা নাইছি তা চ্যালেঞ্জ রিং সাও হাইছি চ্যালেঞ্জ রুই কিন্তু অমিয় কোনো দিনও কোনো সিপিএম খাইনাই কোনো বিজেপি খাইনা প্রত্যেক বিজেপি খাইনান থাঙি সঙ্গি দে এই বিজেপি মা খাইয়া বিজেপিও ভোটার দে এই হাই বকর সকর অমিয় কোনো দিনও সায়া খুম এবং সব সাগলাক হ্যাঁ হাইফানসে কিন্তু তিনিও বসুক লিড খাইকা নাইনি দি বনি যে বুট সেন্টার হ্যাঁ চিনি মঠারক লিড খাইও তামনি বাগৈ অরব কিন্তু রেকিং খাইনি অনেক প্ল্যান খাই কাতা কিন্তু বনি যে মাল মাতানি তমং সামুন তো আমসাইন লুকুরক সাইমামলে ইনকে বতমা খাইকা ও ক হাইরিং খাংরাই ইয়াসেং তু তুবই মানে দুস্তামি খাইকা এ ভাইতে আঙ্কা অবাইনি বয় একদম তো মানাই হনুমান হাইকে থইয়া অমর বা বা আমাকে ওয়ানশো কাটাব ও হা শনিবার রবিবার যে বার রক সানো বস না মানি মাংনি ওয়ানশো কাটা হ্যাঁ aboni bagai tini bo askai তোমার বরক মুনি সঙ্গাঙ্গাই অবাই ইংলা খামুং আরে বরক মুনি থইলাই থাংলাই গাঙ্গাই কিছুটালে একটা তোমার হিউম্যানিটি দङ নাংমানি হেসি যে দিন আনি বাবুনি শ্রাদ দিন বতিনি মানে গভর্নমেন্ট পাওয়ার দङ হনইতা আং তো গভর্নমেন্ট লাঠি রিফাই আইছি বনিসলা আং পুস কতরও মানজা খাইছি গভর্নমেন্ট ফাইয়ে আং মানে লাঠি রিফাই হ্যাঁ বতিনি ব এসপি এসডিপি ন রহরই আন্নগো পুলিশ ফোর্স রহ তিটো তানেরেস খ্লাইনি হনই বখানি বুসকিও সুইনার হইতেন দিয়াইছি আমাকে যে হ্যারাসমেন্ট খাইমানি আমাকে হ্যারাসমেন্ট খাইমানি তোমার 10 বছর আনি জন্য কত বছর নাই খুমরইবা আংনো খুলুমনা হইছি আবুন বাগৈ আং ওয়ানায়া নানা কয় মন কেস নাই কয় মন কেস নাই রেডি সাল নিনি বাগै সিমি কায়া হাইছি আর অমিয়নি বাগै সিমিবো তালবো কায়া সালবো কায়া নখা হাবো অমিয়নি বাগै সিমি স্নাম জাগিয়া মুইতো না রেডি হাইছি অবন বাগै অকংনা আং সার নায়ম তিনিও সারা টিব্র যে অমাহাকে যে হালো খামিয়াং মানে ভায়োলেন্স মানে সম্পূর্ণ একদম 100 নি 100 বিজেপি নি কারণে অমাহাইঙ্গ তিনিও বড় তিনি আমাকে মানে রাজ্য অশান্তি কখলাইয়ে তাইসা ব্রনি রুক ন ব্রনি যে সায়া ন বইনি থানি বেরি রিরু অব কিনু গে দেছিন থানি প্রুফ বুটং আইছি ভিডিও প্রুফ তঙ্গ বিভিন্ন প্রুফ তং আইছি লুক রব সাই মানু ওমকাই অবনি লগে লগে কবন লগে সাতরাই দুংমা হাই কিছুটা অবন লগে লগে কিছুটা জায়গাব আইপিএফটি রকবো কিছুটা জায়গা ভায়োলেন্স খাইকা ইলেকশনनि सिगाङाव মানে অনেক দমকি সুমকি মো খাইকাটা মেন ক্যাপ্টেন গাঙ্গাই মেন অসাই বখরক হামিয়ানি ব্রাসা একদম হামিয়ানি বখরক গাঙ্গাই তোমানাই অ বুবারতা ও বুখো মানে কিসাখানে মানে স্টেন থাকেবো খুমলং সিনি বসাখলাইবো খুমলং সিনি এই বকর সকর মাহাইতা এই অমাহাইরনি কারণে তিনি অমাহাইङो আজকে লাসে সারনি মতন হাইছি ओमफ्राय अबनि बागै तिनिও বরক যে খানা এমজিসি সাপোর্ট না জাংনাया বরক তিনি কত মানে বয়কট খাইন বাগै
boycott khain bagai ko je sawo ko khai are nung se wai khaile nung khai nung hor musung nung taisa ro sadugiri ko khai tongo abon bagai lukuro pebak saimam baijak validity expert der paranga nai tongo already tumana edition to expert der parang thangka mudi ni busuna ekdom sorgo yakhrai boi nanai plan de na tumana bullet train bai jen bara khai na hari ti phai di kono kam ngla khaisi okay buskang assembly obo ekdom ses haisi gundagiri bai mafia obai choli gela khaisi okay mainly যে সিপিএম না মেসেন খা এতদিন গভর্নমেন্ট তংমানি বড় একটা সেন্স নাই খা আংখা হ্যাঁ নন কাহামনি বাগে মানে কিন্তু নিনি আবার টংনানি চালানি দিনিয়া একদম একদম তো মানাই ফিট ফাট একদম তো মানাই একটা চেয়ারে এক মিনিট আসুই টঙিমে একটা দোকানে থাকা একদম ফিট ফাট হা পর্যন্ত নাই আসলে ন খা ফিট ফাট কে হিমনাই একদমও সাউথ ইন্ডিয়ানে হাকে আর ই খাইছে বড় কমন পছন্দ খাই নাই আর जोंनो স্লোগান দবই जोंनो দ গভর্নমেন্ট চেঞ্জ খাইতি ফেগে তো হামিয়া নালে হামিয়া মা সানাইলে কাহাম নালে কাহাম মা সানাই হেসি ओमफ्राय रामदी आनंदपुराव फेके जे बरक बुजांनाय बनो फेके सातिरता बो सातिरता इसे तिप्रा मथा माने सीपीएम जे बो सानाय बस सीपीएम बस एक नंबर सीपीएम सीपीएम नि सावै सीपीएम नि बाहान बथै खावै तारपरे ताइसा हायनाय सीपीएम नो को खाइतिरो ए माइते अंकै अबन बगै लोकरंग्र वानसुइ नायदि ओमाय हामिया माल माटा नि स्लेपनो तमंग साया और राष्ट्रवाद नि स्लोगान रुवै देशभक्ति नि मंत्र सावै भारत माता नि स्लोगान रुवै जंगी टेररिस्ट हाय तमंग सामंग ओमाय माल माता रखबाय या काकदी माने टाटा बाय बाय रेडी हायसि रेडी जों माटा हरके बेजाल दं हायसि जों गुंडागिरि को खाइया जों आगेबो सावो तावबो सावो जे हामजां मारनाय ना बखाबाय कबै बखाबाय हामजां मारनाय जे गुंडागिरि खायनाय बनो गुंडागिरि टाइपबेन बनो हिसाब बरनाय हायसि एतो माफिया बायरनि को तुइनाय थाने लोकसभा फै को तनाय बुम रक पेखक रखा को खायगना अब लोकरक साइमे दिबा जों रेडी assembly of fighting लाइने assembly of द नायगनाता डेमोक्रेसी रायदाथै तो जों रेडी दङ बो मस्ला माने साखै बायकै सं गुदक बायकै सं थक बायकै मुइ सं जों बनायनाय हायसि नन तो जों सुस्थ भाबे नायने दं माने नों तर माल मातनि तमुंखौ खायगाबले नों पिया बथव जखन लारारखा अवस्था अब किन्तु अब नों दाय मांना हायसि अबन बगैनो अकगनो नां सारनि फायो नों आनो पाइथो अकगनो सानाय बो तमा किसा अंखा अंखायबो माने नों नगो हायनो फन दं दे नों माने एकदम तमानाय खातो को केन्था थुइ फन रकै फन दं नों हाय नगो माइसाय फन दं दि बनन चाजे एकन न केस लागाय रेखा अमा एकदम माल मातानि तमु हायसि नो केस तो मांगनायबा नों जरि को माके फेकेस उरते कबै जना आं खलायनाय जरि को खलायगले नों प्रथम खायने बड़क जखन जनगण लुकुरक जखन सह्य खाइते खाइते सह्यने एकटा तमाना आरि सह्यने एकटा बाद माने तै हाय अब बाय थांनाय जखन निनि फुजी निनि गुंडा बाहिनी लाथाना माने एकदम बखा सागिरना नों समय नों तमा खायनाय समय नों तमा खायनाय अजर नों तमा खायनाय नों निनि कयटा गुलि राउन्ड दं जत खाग्लाब सागिरवा नों हायसि नों अफर तमा खायनाय नों हाय पद्दलसन नों अफर तमा खायनाय कयटा जागा नों रेकिं खाय रेखा नों बुफानि बुसांग नों जरि बरक मुनिसो नों कबै बरक मुनिसो अंक नों कथार बरक अंकाय कबै कंना सारनाय थों लोकरंनि थानि आर लोकर बेबांनो सायमानो बाक्सा कबां बुट मारि हायसि वानसा तंगो सिकाम तंगो वानसा माने हिंदू बांगाली तंगो मुस्लिम तंगो तारपरे तिप्रासा तंगो कबां बरक बुट मारि हायसि कोनो समय फान निया हायसि
25 बोसोरनि जे CPM राजत्व पର୍ଯ୍यন্ত बाहायनायखौ आं अकरारंनो सोंखा उ जुटा आमला वाइसा ओंखाप बाहाय परिस्थिति हो ओंखायबा गुन्डागिरि खायनो जतनो भोट पास खायले मोनखंले ब्रन टम स्रंका नों अमाय चरित्र नों ब्रन टुइनो हायरिं खाय टुइनि निजिना लाकाव आइडिसि आमसे अमाय के खाय फायनो अबन बागै যারা লাইফ টংনাই বাক্সা বাংলা বাইবো সারিনো যে এডিসি নির্বাচনের আগে আমি এখন একটু বাংলাতে বলবো এডিসি নির্বাচনের আগে যে রাষ্ট্রবাদীর নাম দিয়ে না ভারত মাতার স্লোগান দিয়ে মুখে কি বলে দেশভক্তি স্লোগান দিয়ে না যে সন্ত্রাস শুরু করেছে সমতলেও করেছে এডিসি এই সমতলের যে পরিবেশকে এডিসিতেও করেছে তারা কোনো বিরোধী দল গণতন্ত্রের পরিকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে কোনো আন্দোলন বা যে কোনো মিটিং মিছিল করতে পারছে না আক্রমণ করছে আক্রমণ করেও শান্ত হয়নি তারপর আবার মিথ্যা মামলা যারা আক্রমণ হয়ে ইনজুর হয়ে হসপিটালে এডমিট যারা তাদের নামে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে না এবং আমার নামেও সেম তদ্রূপ না যখন আমার বাবা মারা গিয়েছিল না তো তখন আমি বাড়িতে খুব ব্যস্ত আমার বাবুর শ্রাদ্ধ না অনুষ্ঠান তো তখনও সে রাতেতে গন্ডগোল হয়েছে সেই কেসেও আমাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে না তো পুলিশ প্রশাসন জানে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনেক প্রুফও আছে আমার কাছে ভিডিও আছে না তো অনেক বুথে না আমরা স্পেশালি কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর এরিয়াটা মানে মিশ্রিত এলাকা এখানে হিন্দু বাঙালি ভোটার আছে মুসলিম ভোটার আছে ত্রিপুরা ভোটারও আছে তো এখানে জায়গায় জায়গায় ছাপ্পা পাইকারি হারে ছাপ্পা ভোট হয়েছে না ভোটের আগের দিন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দমকি যারা বিরোধী বিজেপি বিরোধী যারা করে তাদেরকে হুমকি ধমকি অসুবিধা হবে অসুবিধা একদম বাড়ি ঘরে থাকতে পারবে না যারা ভোট দিতে গিয়েছিল তাদেরকে জোর জবরদস্তি আঙ্গুল নিয়ে মানে বিজেপির যে চিহ্নে ছাপ দিয়েছে এরকম ভোট হয়েছে না তো এটা কি রাষ্ট্রবাদীর মন্ত্র এটাই কি দেশভক্তি প্রকৃত দেশভক্তি না এটাই কি ডেমোক্রেসির রাইট মানে কি বলে নিয়ম কানুন তাদের মূল স্লোগান তো রাষ্ট্রবাদ এই চরিত্র তো আমরা সেই 25 বছরে তো দেখিনি আমরা তো যেটা রিয়েলিটি সমতল এলাকা অর্থাৎ জেনারেল এলাকা থেকে হিন্দু বাঙালিদেরকে এনে তিপ্রাসা এলাকার মধ্যে এনে আক্রমণ করেছে এখানে মানে জাতিগত একটা কি হাঙ্গামা লাগানোর যে চক্রান্ত এইরকম চক্রান্ত তো সেই 25 বছর আমরা দেখিনি তো এখন কি কেন হচ্ছে তো কারা আসল দাঙ্গাবাজ অশান্তি সৃষ্টিকারী হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী কারা এখন সব কিছু আগুন মানে রাজ্যের মধ্যে এডিসি এলাকার মধ্যে না আগুন লাগিয়ে দিয়ে এখন এই সাধুগিরি এখানে নাটক শুটিং করছেন এই ত্রিপুরা বা এডিসি এলাকাতে মানে ত্রিপুরা জনগণকে তারা কি বলে বলিউড হলিউড পেয়েছেন তো যারা সত্যবাদী বা সত্যকে বিশ্বাস করে তাদেরকে আমি বলছি এই যে আজকে যে ত্রিপুরার যে পরিস্থিতি এটার মূল চক্রান্ত এবং 100% দায়ী বিজেপি নামক নকল দেশভক্তিরা কোনো সন্দেহ নেই আমরা দীর্ঘ 25 বছরে যখন সিপিএমের সাথে বিরোধী দল করেছিলাম 10-11 বছর আমি নিজে আমরা নীতিগতভাবে লড়াই করেছি কিন্তু ব্যক্তি আক্রমণ এই সব বকরসর পশুর যে আচরণ এখন যে পশুর যে আচরণ চলছে এরকম আমরা কখনো দেখিনি বা এরকম ঘটনা কখনো হয়নি সত্যকে আমি মানে যেটা সত্য এটাকেই বলবো কিন্তু এখন যে চলছে যে নেতাগুলি কি বলে তুল্লাবাস মাফিয়া অনেক প্রুফ আছে অনেক প্রুফ ছাড়া অমিও কোনো দিন বলে না অনেকগুলি প্রুফ আছে যারা কি বলে রাষ্ট্রবাদের কথা বলে কোনো জায়গাতে গিয়ে ধর্মীয়গতভাবে উস্কানি অনেক প্রুফ আছে এখনো ভিডিও আছে না
তো তাই সতর্ক থাকতে হবে, কারণ এই আকাশ বাতাস এটা শুধু অমিয়ের জন্য উঠেনি, বা অমিয়র জন্যই এই আকাশ বাতাস পৃথিবীটা সৃষ্টি তাই আগামী দিনে পশুকে পশুর ভাষায় বোঝাতে হবে না, যারা ভদ্র, হ্যাঁ তাদেরকে ভদ্র মানে যারা, কেউ যদি তোমাকে ভালোবাসা দিই তাহলে ভালোবাসা দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে। কোনো পাগলা কুত্তা যদি তোমাকে, কোনো কোনো পাগলা কুত্তা যদি তোমাকে পাগলা কুকুরের মতন যদি আচরণ করে, তাহলে সেই পাগলা কুত্তাকে সেই পাগলা কুত্তার মতনই মানে জবাব দিতে হবে। তো আমি বলবো 18টে এসটিরাই কিন্তু সরকার পরিবর্তনে মূল ভূমিকা নিয়েছিল, কথা দিয়ে কথা রাখে নাই। তাই 3 বছরেই মানে যুগ, অনেকে ফোন করছেন, এটা একটু ডিস্টার্ব, মানে 3 বছরের মধ্যে উপযুক্ত জবাব এই এসটিরাই দিয়ে দিয়েছে এই এডিসি নির্বাচনের ফল। তো আর 2 বছর মানে ভ্যালিডিটি শেষ হতে যাচ্ছে না, এক্সপায়ার ডেট পার হতে যাচ্ছে না, তো আর 2 বছরের জন্য অপেক্ষা করুন। এখানে আমাদের মাননীয় কি বলে মুডির স্বর্গ থেকে তার মানে কি বলে দাদুকে এনেও কোনো কাম হবে না। সব কিছু পরিশ্রম গাম স্যাক্রিফাইস করেই আমরা সরকারটা পরিবর্তন করেছিলাম, কিন্তু আমরাই এখন বলছি এই সরকারটা ভ্যালিডিটি এক্সপায়ার ডেট পার হতে যাচ্ছে। তাই সবাই সুস্থভাবে, হ্যাঁ, যদি তোমার গ্রামে কোনো ডাকাত যদি মানে হামলা করে, তাহলে সেই ডাকাতকে দমন করার জন্য, হ্যাঁ, সমস্ত মানে পাড়ার প্রত্যেক ঘরের, হ্যাঁ, প্রতিরোধ করে না। তো কেউ যদি এরকম ডাকাত, চুরি, বদমাস, সন্ত্রাসীর কার্যকলাপ মানে এরকম করে, তাহলে এলাকার শান্তির, রাজ্যের শান্তি, দেশের শান্তির স্বার্থে, হ্যাঁ, এরকম এরকম চরিত্র, অসৎ চরিত্রদের প্রতিরোধ করুন। সবাইকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার এই ফেসবুক লাইভের অল্প যে আলোচনা এখানে শেষ করছি। যতন হামবাই খুলুমকা।